Okey, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jom kita further discuss about example 13. Okay, so example 13 ni dia adalah contoh calculation that involve strong acid and strong base titration. Okay, so given to you, kita ada conical flask. Dalam conical flask, so we have 25 ml 0.20 molar HCl. So HCl will be the analyte. Okay, HCl is the analyte here. Okay, so in a titration process, a total of 30 ml. Maksudnya, at the end of the reaction, total NaOH that we added dropwise into the analyte adalah sebanyak 30 ml. Okay, so HCl is the analyte and NaOH is the titrant. Right, so soalan asks you to calculate the pH of the solution which is solution of inside the conical flask. Okay, A, before titration. Okay, B at half equivalence point, C at equivalence point, and D after addition of 30 ml sodium hydroxide. So, yang ni end of titration lah. Okay, and then after the calculation above, now you have to sketch the titration curve to show the variation of pH against the volume of the NaOH added. Okay, so untuk A, kita nak calculate the pH of the solution. So, dia bagi tips kat sini which is teacher suka sangat in order untuk you understand. So, dia kata before titration, only HCl, okay, that present as analyte in the conical flask. So, the pH of the solution, maksudnya pH dalam solution ni, kan, berapa? Okay, so dia kata depends on the concentration of H plus ion. Dia datang dari mana? Datang from the complete dissociation of HCl. Okay, so semua orang kena tahu yang HCl ni sentiasa dissociate. Okay, fully dissociate untuk hasilkan H plus ion. So, kalau concentration, sebab dia fully dissociate, concentration of H plus 0.20 molar, maka concentration H plus ion is also 0.20 molar concentration. Okay, so kita direct boleh cari pH menggunakan formula pH equals to negative log H plus. So, concentration H plus ion is 0.20 molar. Maka pH of the solution before titration is 0.7 molar. Okay. So, directly. So, sekarang ni pH starting adalah 0.7. So, starting pH yang rendah lah kan. Sebab HCl tu analyte. Okay. So, B. Calculate the pH at half equivalence point. Okay, so apa tips penting dekat sini kelas? You have to know that, okay, kalau equivalence point, number of mole of base NaOH is equal to number of mole of acid dalam conical flask, HCl. Tapi kalau kita nak half equivalence point, meaning that the number of mole of base yang added adalah separuh, half the number of mole of HCl. Okay, so macam mana step calculation ni? Kita akan start dengan kita cari dulu number of mole of HCl inside the conical flask. Okay, inside kat sini maksudnya yang ni semua ni equivalent dengan berapa mole? Okay, N dia berapa? N of HCl. Okay, N dia berapa? So, kita guna formula MV over 1000. So, 0.20 times 25 over 1000. So, kita dapat number of mole of HCl adalah 0.005 mole. So, meaning that, right now, bunyi ayam berkokok. Number of mole of HCl inside the conical flask adalah 0.0025 mole. Okay, done. Class, darling, you have to know that the number of mole of HCl inside the conical flask akan sentiasa maintain sebanyak 0.0025. Okay, sebab dia tak pergi mana-mana. Okay, cuma number of mole ini akan concentration dia is still 0.20 molar, number of mole of 0.025. Cuma yang akan memberi efek pada pH adalah sebanyak mana NaOH yang awak tambah. Okay, right. So, dapat number of mole of HCl 0.005 mole. Okay, baru kita kena cari pula number of mole of NaOH. Okay, kenapa 1/2? Sebab teacher kata tadi, dia separuh, half. Okay, from number of mole of HCl. So, half from 0.005 is 0.0025 mole. Okay, so teacher silap kat sini. Ini sepatutnya 0.005 je. I'm sorry. Okay.
Right, so dapat number of mole of 0.25 mole. Okay, seterusnya kita nak cari how many volume. Okay, berapa volume of NaOH yang you guys added untuk achieve half equivalent point tadi. Okay, so kita tahu concentration NaOH adalah 0.20, tapi pada half equivalent points, berapa volume yang awak kena transfer? Okay, so nak cari volume, kita akan adjust from equation of molarity. So, number of mole of NaO divide with molarity of NaO 0.20 molar. So, awak dapat volume of NaOH added pada half equivalent point adalah 12.5 ml. Kenapa kena tahu volume? Sebab nanti kita nak sketch the curve. Okay, right. So, okay. After dia dapat number of mole, okay, kita nak cari pH. Maksudnya, untuk cari pH ni kelas, okay, kita nak tahu tadi kita ada number of mole of H plus sebanyak 0.005 mole. Selepas dah tambah OH minus, NaO, berapa baki H plus yang tinggal? Okay, so dia macam tu. Right, so bila first kita akan buat dulu neutralization equation. So ini reaction antara acid and base, HCl and NaO, dapat salt NaCl plus H2O. So sekarang ni kita punya concern adalah, okay, after kita dah titrate, okay, sebanyak 12.5 ml 0.20 molar NaO, okay, inside the, here HCl kita ada 0.005 mole HCl. Okay, so kita nak tahu, after kita dah masukkan 12.5 ml NaO ni, berapa banyak H plus yang tinggal inside the conical flask. Okay, so kita punya ice table dalam bentuk number of mole. Okay, so bilangan mole HCl 0.05, number of mole NaO 0.0025, and HCl initial mole is 0. Okay, change dia, kita akan minus 0.0025. Persoalan dia, kenapa kita kena minus 0.0025? Sebab, okay, dia konsep limiting reactant tau. Okay, dia konsep limiting reactant. Dalam conical flask ni, awak ada H plus sebanyak 0.005 mole. Okay, bila awak adding 12.5 ml NaO, so 12.5 ml ni bersamaan dengan 0.0025 mole. So, siapa yang excess, siapa yang limiting reactant kat sini? So, yang limiting reactant adalah 0.025. Yang excess adalah 0.005. So, kita akan, excess ni mesti ada baki. Yang limiting reactant ni kita akan guna habis. Okay. So, kita akan tolak yang lebih sedikit. Tolak 0.025. Okay. NaO ni dia akan digunakan sepenuhnya sebab dia limiting reactant. So, minus 0.0025. And NaCl ni akan bertambah sebanyak 0.0025. So, last kali number of mole of HCl sebab dia lebih banyak. Okay, dia akan ada baki sebanyak 0.0025. Okay, number of mole of NaO, okay, dah habis sebab dia limiting reactant. Dia dah habis bertindak dengan HCl untuk menghasilkan NaCl. Okay, so number of mole of NaCl yang terhasil adalah sebanyak 0.025. Okay, alright, so after that, dah settle ice table. Okay, kita akan cari total volume. So, total volume ni adalah volume of HCl adalah 25 ml. So, after dah tambah 12 ml of NaO, so total volume kita dapat 37.5 aka 0.375 liter. Okay, so kenapa nak kena cari volume total? Sebab kita nak cari molarity final untuk HCl. Maksudnya berapa concentration H plus yang tinggal. Okay, berapa concentration H plus yang baki dalam conical flask. So, cari menggunakan N final HCl 0.0025 divide with total volume. So, kita dapat 0.067 molar. Okay, so untuk pH is equals to negative log concentration H plus yang final yang balance dalam conical flask. So, dapat 1.2. Okay, so you guys nampak tak? Okay, so you guys nampak tak dia punya pH lepas dah tambah NaO dia semakin tinggi. Okay, right, untuk C kita nak cari number of kita nak cari pH at equivalent point. So, apa yang penting korang kena tahu at equivalence point, number of mole NaO is equal to number of mole of HCl. Okay, so, number of mole of HCl sentiasa sama dalam conical flask, which is 0.005. So, automatic number of mole of NaO is also 0.005. Okay, so once dah tahu number of mole of NaO is 0.005,
maka kita kena cari. Kita kena tahu. Okay, untuk achieve equivalent point, berapa volume of NaOH yang kita kena added. So, kita masukkan dalam formula molarity ni. So, kita dapat, volume NaOH untuk achieve equivalent point adalah 0.0025 liter ataupun 25 ml. Okay, so, step 2, okay, kita buat ice table. Kita kena buat ice table untuk kita tengok, okay, siapa yang ada baki inside the conical flask right now? Adakah baki H+, ataupun kita ada lebih banyak NaOH? Okay, so bila kita disebabkan awak nampak, initial mole untuk HCl 0.05, initial mole untuk NaOH adalah sama. 0.005. So maksudnya, sebab tu kita panggil sebagai equivalence point. Okay, dia akan saling neutralize each other. So, balance untuk HCl adalah 0, tolak 0.05. NaOH also minus 0.005. So, 0. Okay, concentration NaCl, number of mole NaCl akan bertambah sebanyak 0.005. Okay, so bila macam ni, macam mana kita nak kira pH of the solution? Right, so awak nampak tak dekat sini, pada equivalent point, pH tu kita tak kira daripada concentration H+ yang tinggal. Okay, tapi kita kira based on pH of the salt yang terhasil sekarang ni. Which is pada ice table dekat final hanya ada salt sahaja. Okay. So, dia kata, since acid and base neutralize each other and NaCl form do not hydrolyze in water. Okay, so maka concentration H+ in the solution right now is calculated from water dissociation reaction. Okay, so NaCl awak belajar, dia neutral salt, dia tak akan undergo hydrolyzation. So, sekarang ni hanya H2O sahaja yang kita boleh guna untuk kita cari pH. Okay, so that's why ini adalah water dissociation. Okay, water ni akan sentiasa dissociate untuk menghasilkan H+ ion dan juga OH- ion secara partially dissociate. So, apa yang berlaku adalah based on KW yang diberi, kita tahu KW is equals to concentration H+ times concentration OH-. So, kita nak cari concentration H+ sebab kita nak cari pH. So, kita rearrange, kita dapat concentration H+ adalah 1.0 exponent negative 7 molar. Okay, so dapat concentration H+, maka substitute dalam formula pH, dapatlah pH at equivalence point equivalent to 7. Sebab itulah, inilah bukti. Okay, bila kita dapat neutral salt, okay, macam mana kita nak cari pH? Kita cari daripada water dissociation. So, kita nampak kat sini, untuk strong acid, strong base, equivalent point adalah pH 7. Okay, and last kali kita nak cari concentration, kita nak cari pH after final titration. Maksudnya, last kali, titration kita ni stop bila kita dah tambah 30 ml of NaOH inside the conical flask. So, apa yang berlaku adalah kita kena cari dulu number of mole kelas. Okay, cari number of mole of NaOH yang kita dah masukkan tu guna formula mv/1000. So, kita tahu dah volume final adalah 30 ml. So, number of mole of base yang kita masuk adalah 0.06 mole of NaOH. Okay, so meaning that kita buat balik. So, dalam ni ada HCl. Okay, di mana HCl number of mole dia maintain 0.005 mole. Okay, sekarang ni, okay, awak masukkan 30 ml 0.20 molar NaOH, which is ini adalah bersamaan dengan 0.006 mole NaOH. Okay, so kita nak tengok. Okay, so akan berlaku proses neutralization. HCl aqueous plus NaOH aqueous produce NaCl. So sekarang ni antara HCl dengan NaOH, siapa yang limit, siapa yang excess? So awak nampak NaOH yang excess sebab dia lagi banyak bilangan mole daripada HCl kan. So apa yang berlaku? Okay, ini mole initial untuk HCl and also NaOH. Okay, so untuk change, kita akan tolak yang limit lah. So sekarang ni HCl yang lebih sedikit. So kita akan tolak bilangan mole HCl. 0.005. So dia akan habis digunakan sebab dia yang limit sekarang ni. Meanwhile untuk NaOH, dia yang excess. Dia akan ada excess sebanyak 0.001 mole. Okay. Alright, so kita tahu sekarang ni dalam kita punya solution ni dah tak ada dah H+ ni sebab asid ni dah habis dah. Hanya tinggal OH- je dalam conical flask ni. Okay, sebab kita ada excess NaOH. So, kita cari dulu total volume. Okay, untuk solution ni. So, 30 ml plus 25 ml kita dapat 55 ml. So, daripada sini kita cari molarity of NaOH guna formula N final over V total. Kita dapat 0.018 molar of NaOH. Okay, dapat cari concentration NaOH. Kita cari pOH dulu. Equals to negative log concentration OH minus. Kita dapat pOH 1.7. So, last kali nak cari pH 14 minus 1.7.
Okay. Okay, so class, kita dah finish calculate for the whole 4 calculation. Okay, before pH, before titration, pH at half equivalent point, at equivalent point, also after total addition of the TML. So, untuk jawab the next question, which is kita nak sketch the titration curve, okay. Kalau boleh kita listkan dulu. Okay, kita buat table. Okay, so volume of NaOH added. Okay, so ini before titration. So before titration tadi, pH value kita dapat 0.7. Okay, at half equivalent point, volume of NaOH yang kita kira tadi adalah 12.5 ml added. Okay, so at half equivalent point, pH value yang kita kira adalah 1.2. Okay, right. So at equivalence point yang kita kira yang C, kita kira volume of NaOH added adalah 25 ml. Okay, and the pH value is 7. Okay, and after kita dah add all 30 ml of NaOH, okay, the pH value adalah 12.3. Okay, so you nampak tak? Bila kita involve calculation, kita kena letak specific volume and also specific pH yang kita dah calculate. Baru kita akan sketch the titration curve. Okay, so pH against volume of titrant, which is NaOH in ml. Okay, so ini volume of NaOH 0, pH dia 0.7. Okay, volume of NaOH at half equivalence point 12.5, pH value is 1.2. Okay, and then at equivalence point, volume of NaOH added is 25 and the pH is 7, which is inilah equivalence point. Okay, and after total 30 ml of NaOH added and the pH value adalah 12.3. So kita akan dapat S curve sebab kita start from the pH of the analyte, which is HCl, and then bila kita tambah NaOH, pH akan semakin tinggi. Okay, apa yang penting korang kena tahu, selain korang kena label, kena insert all the pH value and also all the volume of NaOH, korang kena, yang garis putus-putus ni, dotted line ni, wajib tunjuk sebab kita nak match pH and also volume. Alright? Okay, so boleh proceed untuk practice question 18. Okay, somehow ingat step yang teacher ajar tadi. Okay, so bila dia tambah specific amount of NaOH, ingat kita kena start dulu dengan cari number of mole. Okay, insert dalam ice table, tengok siapa limiting, siapa excess, cari total volume and then cari molarity of excess reactor yang terlibat tadilah. Okay, boleh tengok example contoh. Okay, lepas tu sketch the graph to show the variation exactly macam ni nanti. Lepas dia dapat exact pH value and exact volume of titrant. Okay, and then this one kena pilih the most suitable indicator for the titration based on this given indicator. Okay, so untuk explain your answer ni boleh tengok pada example example 12, okay, di mana bila soalan ask you untuk suggest the best indicator, okay, so untuk strong acid, strong base titration kita ada 4, okay, so sama ada kalau soalan minta a suitable indicator means ada 1 kan, so kalau soalan minta suggest the best indicator, maybe kita boleh listkan all, and then untuk explanation, okay, ini ayat yang korang kena include lah. Okay, because the pH range of this indicator ni, they fall within the endpoint range of titration. Okay, so ini contoh macam mana kita nak answer practice question 18. Okay, untuk C. Alright, so good luck everybody.